আমি এখন আছি সায়েন্স সিটির ভিতর। আজকে আপনাদেরকে এই সায়েন্স সিটি পুরোটা ঘুরিয়ে দেখাবো। এটি পূর্ব কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস ও জেবিএস হেলডেন অ্যাভিনিউ এর সংযোগস্থলে 50 একর জমির উপর অবস্থিত। 1997 সালে 1 জুলাই সায়েন্স সিটি উদ্বোধন করা হয়। সায়েন্স সিটি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতাবাসীর কাছে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলা। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব টিকিটের মূল্য কত, এন্ট্রি ফি কত, কোন রাইডের টিকিটের মূল্য কত, কী কী রাইড আছে, সব আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব 2024-এর সব ফুল আপডেট। দেখতে পারবেন 2024 সালে কী কী নতুন যুক্ত হয়েছে সায়েন্স সিটিতে। দেখা যাচ্ছে সায়েন্স সিটির কাজ চলতেছে গেটে। এটা হলো সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হল। টিকিটের মূল্য এখানে দেওয়া আছে। এই জায়গাটি সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হলের সামনে। আসলে সায়েন্স সিটি খুবই সুন্দর একটি জায়গা এবং অনেক বড়। সায়েন্স সিটি ঘুরতে মনে চাইলে অনেকটা সময় হাতে নিয়ে আসবেন। এখানে দেখানো হচ্ছে কিভাবে বানর থেকে মানুষ হয়েছে, যদিও এটা আমি বিশ্বাস করি না। এখানে ক্যামেরা অ্যালাউ না, তাও লুকিয়ে লুকিয়ে যতটুকু ভিডিও করতে পারলাম আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। এই মাল্টি প্রজেক্টরে দেখানো হবে যে বানর থেকে কিভাবে মানুষ হয়েছে। पाए गए हैं हड्डियों के टुकड़े, खोपड़ी के हिस्से, आदिम उपकरणों के आकार वाले पत्थर, ये सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि मानव समान विशेषताओं वाले प्राणी सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। वो भी 2 पैरों पर। हम इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस या दक्षिणी बंदर कहते हैं। हम नहीं जानते कि ये 2 पैरों पे कैसे चलने लगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा उड़ना तब सीखा जब जलवायु बदलने लगी और खुले मैदानों ने जंगलों की जगह ली। इस परिवर्तन में लाखों साल लग गए और कई प्रजातियां अधिक स्थिर होकर चलने लगी। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई। उनके निचले अंग पैर बन गए और ऊपरी अंग हाथ। और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया, उनकी याददाश्त बढ़ती गई। कुछ समय बाद उन्होंने पत्थरों को ही तोड़ना शुरू किया और उन्हें नुकीला बनाया, ताकि उनका इस्तेमाल फली तोड़ने के साथ साथ मांस काटने में भी हो सके। जैसे जैसे वे नई जगहों पर गए, उन्होंने नए हुनर सीखे। उनके औजार बेहतर हुए, जिनसे उन्हें मांस काटने में मदद मिली। कठिने थे और वे ठंड सह सकते थे। उनके कंधे चौड़े, हाथ छोटे और नाक काफी बड़े थे। वे आदिम पोशाक पहनते थे। अलग वातावरण को सहते हुए सफलतापूर्वक रह सकते थे। लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में विकसित एक नई प्रजाति बाहर फैलने लगी। ये पहले आधुनिक मानव थे, जिन्हें हम होमो सैपियंस कहते हैं। कुछ समय तक ये विभिन्न प्रजातियां साथ साथ रहीं। এখানে ক্যামেরা অ্যালাউ না, তাও লুকিয়ে লুকিয়ে যতটুকু ভিডিও করতে পারলাম। এখানে বসার জন্য অনেক চেয়ার আছে, যা আপনারা বসে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। এখানে মূলত দেখানো হয়েছে যে মানুষ কীভাবে বানর থেকে মানুষ হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি ইন্ডিয়ান বিভিন্ন ভাষায় উপস্থাপন করা হয়, হিন্দি, বাংলা, তামিল, বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে। সকাল 10টা থেকে হয় বাংলায় এবং দুপুর 2টা থেকে হিন্দি। এই হল থেকে নিচে নামার পরে দেখতে পারবেন এই জায়গাটি, যেখানে আগের যুগের মানুষ কীভাবে বসবাস করত, তারা কীভাবে কাজ করত এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র। এখানে ইন্ডিয়ান পুরাতন ঐতিহ্য, আদি যুগের ঐতিহ্য, মানুষ কীভাবে তখন বসবাস করত, কীভাবে চলাফেরা করত, কী কাজ করত না করত, এইসবের মূর্তি আবিষ্কার করা হয়েছে।
এখানে ইন্ডিয়ান বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী জিনিস আছে। এখানে এখন দেখতে পাচ্ছেন তাজমহল, পাশে এটা কুতুব মিনার, আর হচ্ছে ইন্ডিয়ান বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী জিনিস। এগুলো হচ্ছে আগের যুগের মানুষ কী কী তলোয়ার কী কী হাতিয়ার ব্যবহার করতো ওইসবের কিছু নমুনা। ট্রেন চলে এসেছে, এখন আমি উঠে বসে পড়ব, দেখব জিওলজিক্যাল টাইমলাইন অফ আর্থ। গেট খুলে গিয়েছে, এখন ট্রেনও চালু হয়ে গেছে, আমরা ভিতরে যাব। ভিতরে গিয়ে দেখা যাক কি কি আছে ভিতরে। এখানে আপনারা এগুলো এক্সপ্লোর করার সাথে সাথে আপনাদেরকে এগুলোর পুরনো ইতিহাস জানিয়ে দেওয়া হবে, স্পিকার দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় এগুলোর পুরনো ইতিহাস। খুবই সুন্দর ভিতরে। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে এই প্রাণীগুলো পৃথিবীতে ছিল, এগুলো পৃথিবীতে বসবাস করত। যাই হোক, আমাদের কপাল ভালো যে এগুলো এখন পৃথিবীতে নাই, যে কারণে শান্তিতে বসবাস করতে পারতেছি। एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोरस इन काफी प्रभावशाली हो उठा। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। अधिकांश कुत्ते हार्मोन में और इस अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से ज्वाला इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां एक अंत हुआ करता है, जिससे वो अपने शरीर के ताकत नियंत्रित करता था। एवं ऊपरी रास्ते जैसे छोटे डायनासोर को पूरी विंग के बीच धावकों की तरह दौड़ सकते और ओरिथोसॉरस के सिर पर गंदगी होती थी।
करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले एरोनॉट उड़ने चलने पाए। समय ने एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय सभी डायनासोर विलुप्त हो चुके थे। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के बाद छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज धर्मभैरव और घोड़े के पूर्वज यूरोपियस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुई। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए थे। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ चादर से ढके हुए, जो आज से बता सकता है। और वहां ऐसे ही एक आज से जो है जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोमिला स्तनपायी और कस्तूरी कायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्टकुंभक आकार की कोलुआ ट्राइकोटोडॉन जैसे विशाल हार्मोनियों भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाल और विशाल सिंह वाले एक जंगल में शरीर से गुजर गए। संभवतः सामने की दांत से मांस को जीव में मारा। এতক্ষণ যা কিছু দেখালাম, আপনারা এই হলটাতে চলে আসতে পারেন। সায়েন্স সিটি আসলে ঘোরার মতো একটা জায়গা, খুবই আনন্দ করলাম। টাকাও কম, তেমন বেশি না। অন্যান্য জায়গায় 500 টাকা 600 টাকা করে টিকিট, বাঙালিদের জন্য 6 জনা 500 টাকা করে টিকিট মিনিমাম। আবার ফটোশ্যুট ভিডিও শ্যুটের জন্য আলাদা টাকা নেই। এখানে ফটোশ্যুট ভিডিও শ্যুটের জন্য কোনো টাকা নেই, এন্ট্রি ফিও কম। যেমন কি আমি এখন এখানে যে দুইটা করলাম ভিডিও, ওই দুইটা মিলে আমি কম্বো প্যাক নিলাম 90 টাকা দিয়ে, মানে 90 রুপি দিয়ে। সোজা চলে আসতে পারেন এখানে। আবার এন্ট্রি ফি 70 টাকা। সায়েন্স সিটির ভিতরের জায়গাটাও অনেক সুন্দর। এখানে সব সবুজে ভরা। এখানে আছে ইন্ডিয়ান সব মহৎ ব্যক্তিদের ভাস্কর্য।
ইন্ডিয়াতে এসে যারা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে উঠতে পারবেন না তাদের জন্য ওই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস টয় কার। এখন আমি যাচ্ছি কেবল কারে ওঠার জন্য। সামনে এদিকে এই রাস্তা দিয়ে সামনে গেলেই সামনে পাবেন কেবল কার। একটু কেবল কারে রাইড করার জন্য আমি এখন সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। এখানে টয় কারের বন্দে ভারত টয় কারের টিকিট বিক্রি করা হয়। এই খাঁচাগুলোর ভিতরে আছে বিভিন্ন ধরনের পাখি, কবুতর, যা সায়েন্স সিটির সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করে। খাঁচাগুলোর পাশে একটু ডানে দেখবেন এপিজে আব্দুল কালাম স্যারের একটা মূর্তি আছে। ওনার তৈরি মিসাইল এবং রকেট, ওইগুলোর একটি সুন্দর ভাস্কর্য। পাশে যে হলটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, 3D মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। এখান থেকে দেখতে পারবেন, আর টিকিটটা এখান থেকে কাটতে হবে। ভাবছিলাম কেবল কার উঠবো, কিন্তু খবর পেলাম কেবল কার নাকি বন্ধ, কাজ চলতেছে, তো কেবল কারে তো আর ওঠা হলো না। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ।